हेलो पिला माने आशा करुछे सब भल थिबो। आज आमे पढ़मा आमर दशम श्रेणी रो इंग्राजी बहिर फास्ट पोएम जार ना होउछे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ई पोएम के लिखिछन C.F. अलेक्जेंडर। तो ई पोएम के पढ़वार आगरु चलो आमे देखिने मा कविंक विषय अबाउट द पोएट। इन देखो C.F. अलेक्जेंडर कर पूरा ना देछे सेसिल फ्रांसेस अलेक्जेंडर was born in Dublin, Ireland in 1818। 1818 मसीहा आयरलैंड रो डुब्लिन नामक सहर रे C.F. अलेक्जेंडर जन्म होइतिले। सी जे फेमस हाइम राइटर एंड पोएट। फेमस मिला होचे प्रसिद्ध हाइम HYMN हाइम रो अर्थ होचे भजन बा स्तुति। तो से जने थिले गोटे प्रसिद्ध भजन लेखिका हला पिला माने। हार फेमस वर्क्स आर हाइम फॉर चिल्ड्रेन, क्रिसमस कैरोल, वंस इन रॉयल डेविस सिटी, वर्सेस फॉर होली सीजन। तो इन देखो आमर बही रे C.F. अलेक्जेंडर कर चारटा प्रसिद्ध लेखा विषय देइछे। सेटा होचे देखो हाइम फॉर चिल्ड्रेन, क्रिसमस कैरोल, वंस इन रॉयल डेविड सिटी, वर्सेस फॉर होली सीजन। दिस पोएम इज इंक्लूडेड इन हाइम फॉर चिल्ड्रेन। एबे आमे जेन पोएमटा पढ़वार के जाउछु ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, से पोएमटा के न अछि रे पिले, से पोएमटा अच्छे हाइम फॉर चिल्ड्रेन हला। चलो आमे देखमा आमे अबाउट द पोएम जे ई पोएम रे किन विषय रे सब लेखा हेछि। देखो तमर बही रे लीड इन फर्स्ट पेज रे लिखा है देखो we see and enjoy many things around us such as beautiful sunrises and sunsets, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals। ये देखो लिखा है we see and enjoy many things around us। around माने होचे हमर चारि पाखे चारिआडे। तो आम चारि पाखे बा आमर चारिआडे जहा किछि भी अच्छे वी सी एंड एंजॉय। आमे सबु जिनिस के का करूछु सी देखुछु एंड एंजॉय उपभोग भी करूछु। से काना देखुछु सच एज ब्यूटीफुल सनराइजेस एंड सनसेट। तो सुंदर से सकाल दृश्य कथा हेन कवि लिखिछन। तार संगे लिखिछन जे जेते बेले संध्या होतेसी बा बेल बुडुतेसी सही समय दृश्य के भी न वर्णना करिछन। से आउ काना काना हमें देखसु उपभोग करसु ट्रीज एंड फ्लावर्स। आमर चारियारे केते प्रकार रो गछ लता अछि रे पिली। सही ट्रीज मन को सही गछ मन को केते सुंदर सुंदर केते रकमर फूल फुटिछि। ई सब जिनिस के भी हमें देखुछु उपभोग करूछु। तार संगे रिवर्स एंड माउंटेन अनेक गुड़िए नदी बही आसी। नदी के देखले केते सुंदर लगी आमकी। तार संगे संगे आमर चारिआडे घेरी रही आमर पहाड़ पर्वत माउंटेन्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इन कहे जे केते जीवजंतु केते पशु पक्षी आमे देखुछु। इन लिखा है वी स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर। फ्रेग्रेंस रो अर्थ होचे सुगंध। सुगंध बोले कहर जे जदि गोटे फूलटे फुटिचे तान केते सुंदर कहर आसुथसी महकी जाउथसी। सेटा के भी आमे अनुभव करूछु। एंड फील द चेंज ऑफ सीजन। तार संगे संगे जेन हमर ऋतुर परिवर्तन होचे जेना कि खरा मास थिला एबे वर्षा मास छे, किछि दिन गला पर शीत मास आबा। तो सब ऋतु रे आमे सब किछि के अनुभव करूछु। इन लिखा है देखो वी हैव आईज टू सी ऑल दिस। जे आम पाखरे आखि अच्छे रे पिले ये सब जिनिस के देखिकी उपभोग करवार लगे। एंड लिप्स टू प्रेज द ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन। एंड आम पाखरे लिप्स बा ओठ अच्छे मुह अच्छे
क्या करबार लगी टू प्रेज द ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन प्रेज माने होची प्रशंसा करवाटा ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन माने यही सुंदर सृष्टिर तार अर्थ होचे यही सुंदर सृष्टिर गुणगान करवा लगी आम पाखे ओठ अच्छे रे पिले हैव यू एवर थॉट आमे केबे चिंता करिछु के हु हैज क्रिएटेड सच ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर अस जे एबे जेना आमे चर्चा करूथला जे बहुत सुंदर सुंदर जिनिस अछि दुनिया रे दुनिया ही सुंदर है तो ई सुंदर दुनिया रे एते सब जिन जिनिस अछि ई सब जिनिस रा निर्माता की हु इज द क्रिएटर केबे चिंता करिछु के हु हैज ब्लेस्ड अस विथ द सेंसेस ऑफ साइट स्मेल एंड फ्रेग्रेंस तार साई कहा जे आमको किए आशीर्वाद करिछन आमको किए से उपहार दैछन सेंसेस ऑफ साइट देखि पारबार गोटे शक्ति आम पाखरे इंद्रिय अच्छे देखि पारबार इंद्रिय अच्छे सेंसेस ऑफ साइट स्मेल सुंघी पारबार एंड फीलिंग अनुभव करि पारबार तो ये सब हमको देछि कि रीड द पोएम टू नो व्हाट द पोएट थिंक्स अबाउट दिस थिंग्स तो ये सब विषय रे पोएट सीएफ अलेक्जेंडर भावनाटा काଣା से काଣା भाबसन तांकर मन रे काଣା अछि ये सब विषय रे जानबार लगी हेले आमके ये पोएम के पढ़वार के पढ़वा तो चलो पिला माने आमे ये पोएम के पढ़वा तो चलो एबे गोटे बढ़िया स्वर रे ये पोएम के समस्त गायमा All things bright and beautiful, all creature great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing color, He made their tiny wings. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky, the cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, He made them everyone. The tall trees in the greenwood, the meadows where we play, the rushes by the water, we gather every day. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell. How great is God Almighty, who has made all things well. गोटे कथारे पिला माने देख जिते बेले केही भी आमर काना करसी आमके साहाय्य करसी बा किछि गुटे आमके देसी सेते बेले आमे ताके का करसो ताकि आमे धन्यवाद जणासो कहसु कि थैंक यू तो इन सीएफ अलेक्जेंडर कर भावना रे से कहउछन जे एते सुंदर दुनिया एते सब जिनिस एते सुंदर सुंदर जिनिस रही छे तो ये सब सुंदर जिनिस रो निर्माता हेउछन भगवान जे कि उपहार स्वरूप आमके सब किछि दैछन तो काना से भगवान के काना आमे टिके धन्यवाद जणे नै पारू तेणु करी ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रे सीएफ अलेक्जेंडर से भगवान को धन्यवाद जणे करी कहूछ हे सृष्टिकर्ता तुमको बहुत बहुत धन्यवाद जे एते सुंदर दुनिया रे मते जन्म देछ
ଆଉ ମୋର୍ ଲାଗି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷର ନିର୍ମାଣ କରିଛ, ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ତ ଇ ଆଧାରରେ ଇନ ସବୁ ପଙ୍କ୍ତି ମାନେ ବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ବୁଝବାର୍ ଲାଗି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖମା ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନମ୍ବର 1 ଇନ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ ଦେଖ, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଅଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ, ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଜିନିଷ, ବ୍ରାଇଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ବା ଆଲୋକିତ, ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ପହିଲା ଧାଡ଼ିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁନିଆର ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଲୋକିତ, ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଛନ୍ ଦେଖ ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍, ଯେତେ ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ୱାଇଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ବିଜ୍ଞ ବା ଜ୍ଞାନୀ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର। ଯେତେ ଜିନିଷର ବି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ ଜ୍ଞାନୀ, ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେଉଁଠି ଚମତ୍କାର ଭରି ରହିଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଏହି ସମସ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ, ଏହି ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼, ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ? ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ତିଆରିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ ସେହି ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖମାନେ ପିଲେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନମ୍ବର 2, 2 ନମ୍ବର ପଦ ହେଲା। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପେନ୍ସ, ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ଇଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ। C.F. ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କହିଛନ୍ ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ସ, ଯେ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଫୁଟିଥିବେ ଆଉ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍। ଇଜ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ଯେ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କାଁ କରିଛନ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗ୍, ଗୀତ ଗାଇବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ମଣିଷ ଯେ କେବଳ ଗୀତ ଗାଇ ପାର୍ସି ହେଟା ନାଇଁ ସେରେ ପିଲେ, ଭଗବାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କାଣା କାଣା ଦେଇଛନ୍ ଦେଖମା, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ ହେଲା। ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ସେହି ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଫୁଟବାର୍ ଲାଗି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ ସେଟା ନାଇଁ ସି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହି ମେଡ୍, ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍, ସେ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ। ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲମାନଙ୍କର ଦେହରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚମକୁଥିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲା, ଯେନ୍ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ସେ କାଁ କରିଛନ୍? ସେହି ଟାଇନି ମାନେ ହେଉଛି ଛୋଟ, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଲେଖା ହେଇଛି ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଯେନ୍ମାନେ କି ଗୀତ ଗାଇବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଭଗବାନ, ସେହି ଭଗବାନ ସେହି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍। ତ ବୁଝି ହେଲା ପିଲେ? କହିଛନ୍ ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପେନ୍ସ, ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ
ଇନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଛୋଟ ଫୁଲ ଦେହରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ ଯେ ଯେତେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଆଉ ସେହି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖମା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନମ୍ବର 3। ଇନ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଦ ରିଭର ରନିଂ ବାଏ, ଦ ସନସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ଇନ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ପର୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ନା, ଯେନାକି ନିଡ଼ିଆ ଲାଲ ବୋଲସୁଁ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମିଶଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିସି, ସେହି ରଙ୍ଗରେ ପର୍ପଲ୍। ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମସ୍ତକଧାରୀ ପର୍ବତ। ତ ଇନ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସେ କହୁଛନ୍ ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଯେ ସେହି ନୀଳ ରକ୍ତିମ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥିବା ମସ୍ତକଧାରୀ ପର୍ବତ। ଦ ରିଭର ରନିଂ ବାଏ, ଆଉ ସେହି ପର୍ବତ ପାଖ ଦେଇକରି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ନଦୀର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ। ହେଲା, ଦ ସନସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସନସେଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବା ବିଲବୁଡ଼ାର କଥା। ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ହେଉଛି ସକାଳର କଥା। ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କିରଣ ଆସୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି, ଯେନକି ସେହି ପର୍ବତର ମୁଣ୍ଡ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେହି ପର୍ବତ ଦେଇ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଝରଣାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଝଲସି ଯାଉଛି, ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଛି, ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ସାରା ଆକାଶ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଛି। ତ এই ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ ଯେ ଏଇ ସବୁ ପଛରେ ତ ଏଇ ସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ ସେହି ପରମ ଈଶ୍ୱର। ସେହି ପରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଏସବୁ କିଛି ପରିଚାଳିତ। ତ ବୁଝି ହେଲା ପିଲେ, ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଦ ରିଭର ରନିଂ ବାଏ, ଦ ସନସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି, ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ସବୁ ପର୍ବତର ମୁଣ୍ଡ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ବା ନୀଳ ରକ୍ତିମ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରୁଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ନଦୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ନୀଳ ରକ୍ତିମ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରୁଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାରା ଆକାଶ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ରାଇଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଦେଖମା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନମ୍ବର 4। ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର, ଦ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ତ ଇନ କୁହାହେଉଛି ଯେ ପିଲେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଶୀତ ମାସ। ଶୀତ ମାସେ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱିଟର ଉଡ଼ୁସୁଁ, କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିସି। ତ ସେ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ଯଦି ପବନ ବହିବା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା, ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ବା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ତ ଇନ କହୁଛନ୍ ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର, ଇନ କହୁଛନ୍ ଯେ ସେହି ଶୀତ ଋତୁର ସେହି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆମକେ କେତେ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ଦ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେ କହୁଛନ୍ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଆରାମଦାୟକ। ସମର ସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଖରା ମାସର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହେଲା, ତ ସେ ଖରା ମାସର ସୂର୍ଯ୍ୟକେ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ବୋଲି କହୁଛନ୍। କାଁଥିଲେ ଆରାମଦାୟକ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ରହେସନ୍, CF ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ ଦ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତେ କେତେ ଆରାମଦାୟକ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ଯେ ବଗିଚାରେ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଫଳ ପାଚୁଛି, ରାଇପ୍ ମାନେ ପାଚିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଫଳଟି ବି ପାଚୁଛି, ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଇ ସବୁ ଜିନିଷର ପରିଚାଳକ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ହେଲା, ବୁଝି ହେଲା ପିଲେ, ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର,
द प्लीजेंट समर सन द राइट फ्रुट इन द गार्डन ही मेड देन एवरीवन। तो इन कहून जे शीत मासर से ही ठंडा पवन तार सागे से ग्रीष्म ऋतुर से ही सूर्य जेनटा कि अत्यंत आरामदायक तार सागे गोटे बगीचारे जदि गोटे फल भी पाचुछि तो ये सबु किछिर सृष्टिकर्ता होउछन से ही परमेश्वर भगवान तांको इच्छा रे ही सब किछि परिचालित हेउछि। हला बुझी हला पिला में एबे हमें देखमा स्टांजा नंबर 5 न लिखा है छे द टॉल ट्रीज इन द ग्रीनवुड द meadows where we play the rushes by the water we gather every day। फर्स्ट लाइन देखमा हमें द टॉल ट्रीज इन द ग्रीनवुड। ग्रीनवुड माने वुड माने होचे जंगल ग्रीनवुड माने होचे सबुज जंगल जे सबुज जंगल रे सब काना देखबार के मिलुछि टॉल ट्रीज इन से वर्णना करिछन जे सबुज जंगल रे केते बड़ बड़ उच्चा उच्चा गछ देखबा के मिलथाय। तो इन कहा होचे द meadows where we play। meadow रो अर्थ होचे तृणभूमि बा घास पड़िया इन कहूछन द meadows where we play जे से ही घास पड़िया रे आमे समस्त जेगिरी खेलसु। तो इन लिखा है द रसेस बाय द वाटर। रस र अर्थ कणा रस र अर्थ इटा गोटे प्रकार तृण है बा गोटे घास भलिया जेनटा कि आमर पानी अंचल रे नदी तरा तरा देखबार के मिलसी। तो इन लिखिछन द रसेस बाय द वाटर जे से ही नदी कूल रे बा पानी जगार काण देखबार के मिलसी रस गोटे प्रकार तृण देखबार के मिलसी। वी गैदर एवरीडे जेनटा कि आमे प्रतिदिन का करसु गैदर माने होचे संग्रह। तो इन से कहूचन द टॉल ट्रीज इन द ग्रीनवुड द meadows where we play the rushes by the water we gather everyday। तो से कहूचन जे से ही सबुज जंगल थिबा बड़ बड़ गछ सेथिर भी निर्माता होचन से परमेश्वर भगवान। द meadows where we play जेन घास पड़िया रे आमे खेलुछु तार भी सृष्टिकर्ता होचन से भगवान। द रसेस बाय द वाटर वी गैदर एवरीडे आमर दैनंदिन जीवन रे व्यवहार लगाबार लगे जेन आमे घास आनुछु जेन तृण रस जेन कहा होची RUS रस गोटे तृण आनुछु आमे से पानी जगारु सेटा निर्माता मध्य होछन से सृष्टिकर्ता भगवान। बुझियला पिला माने एबे आमे देखमा ई पोएम रो लास्ट स्टांजा जेना कि स्टांजा नंबर 6 हला इन से कहिछन देखो ही गेव अस आइज टू सी देम एंड लिप्स दैट वी माइट टेल हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल। इन से लिखिछन देखो फर्स्ट लाइन ही गेव अस आइज टू सी देम। इन ही बोली से ही सर्वशक्तिमान भगवान को विषय कहाई ही गेव अस आइज टू सी देम जे से ही सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता भगवान ही आमके काना करिछन आखि प्रदान करिछन। गेव अस आइज काथि लगे आखि दैछन रे पिले टू सी देम तार अर्थ होचे जे एही सुंदर सृष्टि एही सुंदर दुनिया के देखबार लगी से ही परमेश्वर भगवान आमके का करिछन आखि प्रदान करिछन। एंड लिप्स दैट वी माइट टेल एवं आमके का करिछन गेव अस लिप्स आमके से ओठ प्रदान करिछन मुह दैछन का करबार ली दैट वी माइट टेल जे हुए तो आमे एही सुंदर दुनियार सुंदरता विषय रे चर्चा करबार लगे एही सुंदर दुनियार सृष्टिकर्ता विषय रे आलोचना करबार लगे ताकर गुणगान करबार लगे ताकर भजन कीर्तन करबार लगे कहाँ बोली हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी। ग्रेट माने होचे तार अर्थ होचे महान ऑलमाइटी रो अर्थ होचे सर्वशक्तिमान। तो कहाँ बोली आमे गुणगान करमा आमे कहमा जे हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी जे सतरे सतरे
ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ସତରେ କେଡ଼େ ମହାନ, ଯିଏକି ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍। କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ବି କିଛିର କମି ନାଇଁନ। ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଯେନ୍ତା ରହିବାର କଥା ହେନ୍ତା ହିଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍। ତେଣୁକରି ନ କୁହାହେଇଛେ ହାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଅଲମାଇଟି ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍। ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବ।